नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले चित्तरंजन दासଙ୍କ रचित प्रबंध तरंग ओ तड़ित एवं या पूर्व क्लास रे प्रथम तीनोटी परिच्छेद संपर्क रे आमे आलोचना करिथिले। आज चतुर्थ परिच्छेद संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। चतुर्थ परिच्छेद रे मनीषर गोटिए साधारण प्रकृति संपर्क रे प्राबंधिक आलोचना करिसंती। यार पूर्व क्लास रे आमे कहितिले मनीषर गोटे अन्यतम प्रकृति कुहा जाई परिबो ताहा होची एडप्टेशन, जोटा समाज विज्ञान रे एडप्टेशन बोली आमे कहूचे। एडप्टेशन रो अर्थ होची परिवर्तित समय परिवेश परिस्थिति सहित खाप खुआई चलिबा, किंतु सेई एडप्टेशन रे तार स्वभाव स्वधर्म को संपूर्ण भाव रे बळी दिए नाही। तार लक्ष्य संपर्क रे उच्चतर लक्ष्य संपर्क रे यथार्थ रे से सचेतन थाए। आज प्रबंधर परवर्ती अंश रे आमे आलोचना करिबा जहा प्राबंधिक कहउचंती जे अनेक कही थांती जुग जेउ परी चाहूची आमको ठीक सही परी भावरे तैयारी करी पारिले जाई आमे उन्नति करी पारिबा। सेमानंक मतरे शिक्षा जुग अनुसारे हेबा उचित। जुग कहिले सेमाने कोन बुझंती मु से कथा ठीक कही पारिबी नाही, किंतु मु अवश्य एतिकी कहिबी जे जुग मध्य जुग के बदलिबारे लागि थाए। पुणी मनीष ही जुग को बदलाए। जो मनीष जुग को चरम सत्य बोली मानि निए, जुग अनुसारे आपना को तैयारी करिबारे जे आपनार समस्त शक्ति और चातुरी को लगाई दिए से मनीष नुहे। जुग को न मानिबा मनीष ही जुग को बदलाए। जहा अच्छी बा जेतिकी अच्छी ताहाकू अनिवार्य बोली स्वीकार करू नथिबा मनीष ही जुग को बदलाए। चतुर्थ परिच्छेदर मूल कथा होची एतिकी। तेबे एई परिच्छेद रे जो गुरुत्वपूर्ण विषय गुडी को से कहउचंती, प्रथम कथा आसुची जुग। आमे जुग कहिले साधारणतः गोटे टाइम फ्रेम को बुझुचे। 10 वर्ष को कहि परिबा, 20 वर्ष को कहि परिबा, 100 वर्ष को कहि परिबा। एई क्रम रे इतिहास रे काल विभाजन रे यार निर्दिष्ट कोनोसी सीमा कुहा जाय नै। एवं जो कल्पना रे आमे भारतीय संस्कृति रे सत्य जुग, कली, द्वापर, त्रेतया एमिति भाग करिचे। तेबे एठी जो जुग कथा कुहा होची ताहा होची मानवीय गोटे मापिबा प्रणाली एवं से मापुची काहाकू किछि ऑब्जेक्ट को एवं तार नाम जुग। हिस्ट्री रे साधारण रे एनसिएंट, प्राचीन, मेडियाभेल, मॉडर्न एमिति किछि कुहा हेछि। आमे मध्य जेतेबेले कथा कहूचे सेई समय तो मनीष अनंत काल तार स्थूल शरीर धारण करिक बंची पारिबो नाही। तेणु मनीषटिए हाराहारी 100 वर्ष पर्यंत बंचिबो। तेणु से बंचिबा भितरे तार धर्म कौन हेबो? प्राबंधिक कहउचंती जे जुग जेमिति जेउ परी चाहूची, तेणु जुग कौन चाहूची? एठी जुग कहिले आसी जाउची जे समय परिवेश समाज रो गोटिए मिश्रित रूप। जुग गोटे व्यक्ति नुहे, जुग गोटे अनुष्ठान, गोटे समष्टिर प्रतिरूप। तेणु सेई जुग जे पूर्णतम बा गढ़ा सरीची एई कथा कदापि विश्वास को निया जिबा उचित नुहे। अनेक समय रे कौन हुए ना आमे भाबू, जोटा को प्राबंधिक मध्य कहिसंती जे जुग जहा चाहूची आमे जदी ठीक सेमती करबा ताहले उन्नति करि परिबा। यार सरल उदाहरण जदी आमे कहिबा, जेमिति भारत वर्षर प्री इंडिपेंडेंस समय रे इंग्रेज माने 100 वर्ष बा अनंत काल पई भारत वर्ष को गोलाम बनेबा को चाहूतिले, शासन करिबा को चाहूतिले। तेणु तांको पाखरे अर्थ थिला, विज्ञान थिला, अस्त्र शस्त्र थिला। तेणु असहाय भाव रे जदि कुहा जिवो भारतीय माने पराधीनता को भी स्वीकार करि नेइथिले।
ସେଇ ସମୟର ଲୋକମାନେ ଯୁଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନିନେଲେ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କର ବଚସ୍କର ହେଲେ, ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୁନିବମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏଠି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଲାମ ହେଇକି ରହୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯୁଗକୁ ସେମାନେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ସାଧାରଣତଃ ପୃଥିବୀରେ ବିକାଶ ହେଇଛି ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି। ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତା କହିଲେ କ'ଣ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଦକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତିଆରି କରିବା, କାରଣ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଲା ଏବଂ ତଥାକଥିତ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ପ୍ରାକୃତିକ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା, କୋଇଲା ଖଣି ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ କେବଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲା ବା ନୂଆ ନୂଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଅଧିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ତିଆରି କରିବା, କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକ ସହଜ ସୁବିଧାଜନକ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା କଦାପି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯେ ତାହା ମଣିଷକୁ ତାର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ, ଅସଲ ଜୀବନରୁ, ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବିକ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଜୀବନ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଆମର ତାତ୍କାଳିକ ଅଭିପ୍ସା ଗୁଡ଼ିକ, ତାତ୍କାଳିକ ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ, ସୁଖ ଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଯୁଗ କହିଲେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଠି ସେମାନେ କହିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ବୁଝନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତାକୁ ହିଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଯୁଗକେ ବଦଳେ। ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପଢ଼ିଥିବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ତାର ଜେଜେବାପା ଯିଏ ଇଂରେଜର ଗୋଲାମ କରି ମାନେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ପକାଇ ପାରେ ନିଜର ସିଂହାସନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ଚାକିରିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି, ଇତିହାସରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ। ତ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ସମୟର ମାନେ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସମୟର ଯେତେ ଲୋକ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ? କଦାପି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ସେଇ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ପାଠର ଅସଲ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ପରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ମଣିଷର ସର୍ବମୂଳ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଉଚିତ। ତ ସେହି କ୍ରମରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଏତିକି କହିବେ ଯେ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗକେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯୁଗ ବଦଳେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା କଥା କହିଲି, ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ କହୁଛେ, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଲି ଯେ ସମୟ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ଏଡପ୍ଟେସନ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଯଦି ଭୁଲିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଅଧିକ କ'ଣ ହେବ ନା, ହୁଏତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତମର ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରିବ,
ଉନ୍ନତିର ବା ବିକାଶର ଶିଖର ଉପରେ ଯାଇକି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଅସଲ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସେଟା କଦାପି ଜଣେ ଲୋକ ପାଇ ନପାରେ। ଏବଂ ସେଇ ନୈରାଶ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ବିଷନ୍ନତା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଯେମିତି ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଯୁଗର ଡାକକୁ ଶୁଣିକି ତେନ୍ଦୁଲକର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ବା ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ହେଇକି ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ଡାକ୍ତରଟେ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଭିତରେ କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନେ? ସେମିତି ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଧନୀକୁ ଯଦି ସେ କେବଳ ସେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କେଉଁଠି କ୍ଲର୍କରେ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି? ସେମିତି ଯେଉଁ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବା ଛାଡ଼ିକି ସେ ସାଧାରଣରେ ବିବାହିତ ହୋଇକି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ସମୟର ଅନୁସାରେ ମାଷ୍ଟରାଣୀଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା, ଯୁଗ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନାର ବିକାଶ। ତେଣୁ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ହିଁ ଯୁଗକୁ ବଦଳାଏ। ଯେମିତି ପରାଧୀନ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯୁଗକୁ ଚରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନିଏ, ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଯିଏ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଚାତୁରୀକୁ ଲଗାଇ ଦିଏ, ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୋଲାମୀ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେଶ ବଦଳେଇକି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଲାମୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଅଧିକ ଚତୁର ହେଲେ। ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଡପ୍ଟେସନ୍ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣିଷ କହିବା ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମାନେ ଅଧିକ ଧୂର୍ତ୍ତ, ମାନେ ଅଧିକ ବଦମାସ, ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ଯୁଗକୁ ନ ମାନିବା ମଣିଷ ହିଁ ଯୁଗକୁ ବଦଳାଏ। ତେଣୁ ଯୁଗକୁ ନ ମାନିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ୟୁରୋପିଆନ ଯଦି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ନାଇଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ, ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ଯେଉଁଠି ସେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ବହି ଯାଉଥିବା ଝରଣା ସ୍ୱାଧୀନ ମୁକ୍ତ, ଅରଣ୍ୟର ହରିଣ ମୁକ୍ତ, ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ କିଛି ମୁକ୍ତ ଯଦି, ତାହେଲେ ମଣିଷ କାହିଁକି ପରାଧୀନ ହେବ? ଯଦିଓ ସେ ପରାଧୀନତା ବା ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା କେତେ ଦୂର ହାସଲ ହେଇଛି, ଅବିଳସିତ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହେଇଛି, ସେ ଉପନ୍ୟାସର ତାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହୁଏତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କୁହାଯିବ, ସେ ସଚେତନ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୁଗକୁ ଯଦି ନ ମାନିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯୁଗକୁ ନ ମାନିବ ସେ ହିଁ ଯୁଗକୁ ବଦଳେଇବ। ମାନେ ଆମେ ଏ କଥାଟିକୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଦିମ ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, ଯଦି ତାହା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୀତିନୀତି ବିଧି ବିଧାନ ଥିଲା, ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ମାଂସରୁ ପୋଡ଼ା ଖାଇବାଟା ତ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ, ଗୋଟେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ, କାରଣ ତାହା ଆମର ସମାଜରେ ଚଳେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ରହୁଥିବ, ମାନେ ବିବସ୍ତ୍ର ରହୁଥିବ, ନିଜର ସଚେତନତା ନଥିବ, ସେଇ କ୍ରମରୁ ମାନେ ଲଙ୍ଗଳା ମଣିଷରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛେ, ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ ରକମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ ଆମେ ନିହାତି କହିପାରିବା ଭୁଲ। ସେମିତି ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ରହୁଥିଲା, ଗୁମ୍ଫାରୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସିବା, ଇଏ ବି ତ ସେ ଅମାନିଆ ହେଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ କ'ଣ ଅଧିକ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦର ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଛି ବା ଯେତିକି ଅଛି ତାହାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବା ମଣିଷ ହିଁ ଯୁଗକୁ ବଦଳାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ଅଛି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ସେ ଗପ ପଢ଼ିଥିବା, ଯେଉଁଟାରେ ସେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଯେତିକି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଥରେ ରୂପା ପାଉଛି, କି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ସୁନା ପାଉଛି, ଆହୁରି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ବା ସେ ଗପରେ ପରମହଂସ କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଇଏ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଆମର ସିଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏ ସାଧନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଦେଉଛି, ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଆମେ ଇତିହାସରୁ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଇତିହାସର ଯୁଗ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏକ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତରର ଯୁଗ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତରର ଯୁଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ, ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖି ଆସିଛେ ଇଏ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାନେ କୌଣସିଟା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ପୃଥିବୀ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୀତିନୀତି, ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଭାଷା, ଏସବୁ କିଛି ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ମଣିଷ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାର ଆପଣା ହାତରେ ଆପଣାର ମନ ଅନୁସାରେ ଆପଣାର ଯୁଗକୁ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଏ ପୃଥିବୀ କେତେ ଭଲ କିମ୍ବା କେତେ ଖରାପ, ଯଦି ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦାୟୀ। ସେମିତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭଲ ଫସଲ ହେବା ପାଇଁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୁହାଯିବ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା, ବା ଯେଉଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ବା ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ଯାହା କିଛି ରୀତିନୀତି ମାନେ ଚାଲିଛି ସମାଜରେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆମେ ହିଁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ସେ ଘଟଣା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ମଣିଷମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଯୁଗଟା ସେମିତି ହୁଏ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଯଦି ନିରକ୍ଷରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ କରିଦେଇପାରିବା। ମାନେ ଆଜିର ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ବିଚିତ୍ର। ମାନେ ଜଣେ ତଥାକଥିତ ଯଦି କୁହାଯିବ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ଲୋକଟା ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ଲର୍କ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଇଯାଇପାରିବ। ସେମିତି ସେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ସେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷମତା, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଅଛି କ୍ଷମତା, ସୁଯୋଗ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ମାନ ଏତାକୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବିଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ବାବଦରେ ସେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ନେତୃତ୍ୱ ସେବା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ସେସବୁ ଜିନିଷର ଅଭାବରେ ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ମନ ଅନୁସାରେ ଯୁଗକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାର ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିର ମୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଦୁର୍ବାର ଅସନ୍ତୋଷ ହିଁ ତାର ସଂସାରକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ସମୟ, ସମାଜ, ସଭ୍ୟତା ଯଦି ବଦଳିଛି ତା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି, ତାର ଅସନ୍ତୋଷ, ଦୁର୍ବାର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସେଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ। ମାନେ କୌଣସି ରକମର ଉପଲବ୍ଧିରେ ସେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆହୁରି କ'ଣ ସତ୍ୟ ଅଛି ସେ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଅନୁଶାସନ ଓ ଆତ୍ମଶାସନ। ଯଦିଓ ପ୍ରବନ୍ଧର ଭିତରେ ସେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ମାନେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ, ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାଜ କେମିତି ଥିଲା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାସନ ଚାଲିଲା।
शासन पर आसिला अनुशासन। अनुशासन होची वास्तविक अनुशासन होची गणतांत्रिक यथार्थ रे गणतांत्रिक समाज व्यवस्था जोटा अद्यावधि भारतवर्ष हासिल करि पारि नाही। ये मध्य गोटे मध्यवर्ती पर्यायर समाज व्यवस्थार कथा गणतांत्रिक जोटा को कहउछंती, किंतु तार उत्तर बा तार ऊपर जोटा रहउची ताहा होची आत्मशासन पर्याय, माने जोटारे न राज्यम न राजाति न दंड न दांडिका, सेई रकमर समाज व्यवस्था हेबो। माने राजा रहिबे नहीं किंबा राज्य रहिबो नहीं, तार अर्थ नुहे लोक रहिबे नहीं। राजा कहले जो क्षमतार प्रतीक हिसाब रे बुझुछे एवं आमे जो राज्यर अर्थ होची निर्दिष्ट परिसीमा बुझुछे, भूगोल दृष्टि आमर परिचालना दृष्टि राज्य देश सबू रहिबो, किंतु राज्य को नहीं जो शक्तिमत्ता जो अहंकार ए सबु जिनिस कदापि रहिबो नाही। एपटे कहूचे वसुधैव कुटुंबकम, समुदाय पृथ्वी होची मोर परिवार, आ से भितरे पुणी जदि से देश हो महादेश हो याकु नहीं कि जदि झगड़ा लागिबो ताहले ये को रकम रो हमर चेतनार विकास होईची बोली कुहा जाई पारिबो। तेबे आवश्यक होची एई उत्तरण एवं ता भितर असंतोष। एई असंतोषर गुटे माने जदि कुहा जीवो 1991 मसीह रे जदियो समय लागिबो, किंतु ये पृथ्वी आजिर तारीख रे मध्य जो ग्लोबल कथा में कहूचे बा जो उदारीकरण होईची बा जगतीकरण होईची, पृथ्वी गोटे यथार्थ रे परिवार आड़कू जीव हेई पारे। किछि दिन तळे ब्रेक्जिट करिकी यूरोपियन यूनियन जो यूरो मुद्रा हैला से बाबदर मध्य आम अल्पे बहुत जानिथिबा, किंतु लोकर चेतना से स्तर हेई पारि नहीं बोली पुणी से माने प्रत्याहार करिनेले। कारण आमर समुदाय घटना समुदाय जीवनर 90% अंश को प्रभावित करे अर्थनीति। आ अर्थनीति जदि एपट सेपट हो जीवो ताले पुणी समाज व्यवस्था बिगिड़ी जीवो, जोथि पई किछि दिन तळे से ब्रेक्जिट कथा आसिला से बाबदर मध्य आमे आलोचना करि परिबा, अनेक जेकोसी जगारु पढ़ी पारिबे। सेई जगार प्राबंधिक कहउचंती इतिहासर जावतीय आविष्कार यंत्र विज्ञान इत्यादिर उद्भावन और प्रगति पछरे एई असंतोष ही मूल प्रवृत्ति होई रहिछि। आमे जिमिति कहि परिबा जे कोलंबस रो भारत आविष्कार हेई पारे किमा भास्को डा गामार भारत आविष्कार हेई पारे, कोलंबस रो अमेरिका आविष्कार हेई पारे। ए सबु पछरे माने मनीष कोन आवश्यक अछि, माने महाकाश को जीवा पई मनीषर कौन आवश्यक अच्छी, माने जो चंद्र मंगल ता पछरे माने जीवन को विपन्न करी से जगह को से जाउची, उत्तर मेरु जाउची बा एवरेस्ट जाउची, तार अर्थ होउची से अधिक जानिबा को चाहूची एवं से जानिबा द्वारा ए विश्व जीवन को केमिति रूपांतरित करि हेबो, केमिति परिवर्तन करि हेबो आउरी सुंदर करि हेबो, एवं ताहा ही होची तार असल असंतोष। जदि से शगड़ गाड़ी रे से संतुष्ट होई थांता ताहले आज सुपरसोनिक जेट कहीं आसंता। तेणु कौन परिवेश परिस्थिति रे से संतुष्ट हेबो नहीं, आहरी ऊपर लेवल को से जीवा को चाहिबो। तेणु वर्तमान जदि कह गमनागमन हो पारे, कम्युनिकेशन जेते डिवाइस हो पारे, आमर घर द्वार ठू आरंभ करी जेते रकम जंत्रपाति जहाँ किछि व्यवहार करुचे मनीष सेतिकिरे कदापि संतुष्ट हेबो नहीं, से अधिक चाहिबो, आहुरी भल चाहिबो। से क्रम से कहुई जुग को मानि नेबाकू और जुग सहित खाप खुआई चलिबाकू जदि मनीष आरंभरू ही निज जीवनर परम धर्म बोली मानि नहीं थांता, तेबे आज मध्य तार जीवन ठीक से दिन भली गिरी गुहार जीवन होई रही थांता। जोटा पूर्वरु मध्य कहली जदि मनीष बाघ माने जेमती सिंह माने भालू हाथी जेमती जंगल रे 10,000 वर्ष तले जेमती थिले आज भी ठीक सेमिति ही अछंती। हेई पारे सामान्य किछि परिवर्तन परिवेश रही से अनुसार से माने किछि बदली थिबे, तांकर जीवन शैली खाद्यपेय बदली थिबो, किंतु बाकी सबरे किछि बदली नहीं। किंतु आमे 10,000 वर्ष कहीं जीवा 50 वर्ष तले मनीषर जीवन जेमती थिला आज 50 वर्ष पर मनीषर जीवन केते सहगुण संपूर्ण भाव में बदली जाइछि। 50 वर्ष तले ए जो 5G टेक्नोलोजी रे लाइव टीवी स्ट्रीमिंग
एसबू जिनस संभव नथिला। आमे जेतेबेले आज तारीख में पाठ पढ़ुचे जो रकम पृथ्वी किए कौ कोणरे केमती भाव में अच्छी आमे भर्चुआल से गूगल मीट रे हो जूम रे हो बा वेबएक्स रे हो विभिन्न रकम माने टेक्नोलोजी को आधार करी आमे परस्पर सहित जोड़ी हो पारुचे जोटा आमर 10 वर्ष तले मध्य आमर कल्पना भितर एते सब जिनिस नथिला एवं 5G आसिले आहुरी कौन हम चिंता करंतु ए सब जिनिस चलिबो कारण मनीष भितर से असंतोषी अच्छी से जगार से कहुई जे आज मध्य तार जीवन से गिरी गुहार जीवन परि सहिता ताहार धर्म आजिर मध्य भयर धर्म हो रही था। ए जगार मध्य आमे गोटे जिनिस कहिबा जे मनीषर असल माने एठी धर्मर अर्थ रिलीजियन नुहे माने जहाकू माने मनीषर असल प्रवृत्ति असल तार आइडेंटिटी अस्मिता माने जो गुण पाई मनीष को आमे मनीष बोली आख्या दे पारिबा माने साधारण आ मनीष आ पशु भितर गोटे मौलिक प्रभेद अच्छी पृथ्वी जेते प्राणी अछंती साधारण जदि कहा जाए जे आहार निद्रा भय मैथुन समानम एतत् पशुभे नराणम धर्म हितेशम अधिक विशेष धर्मणे हीना पशुभि समान अर्थात होची जे आहार माने आहार ग्रहण करिवो खाद्य ग्रहण करिवो विश्राम नेबो आहार निद्रा भय सबु माने सबु प्राणी माने भय करिवे कारण जीवन चली जिबार अछि से ये होची सर्वा माने सर्वमूल भय किछि हरैबार अछि भयर एकमात्र मूल सोर्स कोड जदि कुआ जीवो किछि हरैबाकू से जाउछि सेति पई से डरे तेणु आहार निद्रा भय एवं मैथुन जोटा होची प्रजोजन वंश वृद्धि आमे तार दार्शनिक व्याख्या बेसी भीतर को जीवा नहीं ए चारिटा पृथ्वी सब प्राणी मानक पक्षरे साधारण कथा किंतु एतिकी सब प्राणी माने करंती किंतु मनीष एकमात्र प्राणी ता भितरे आउ गुटे स्वतंत्र गुणटीए अच्छी जोटा को आमे कहूचे तार सृजनशीलता तार स्वतंत्र तार अस्मिता माने तार आत्म परिचिति बाघटीए जाने नहीं से बाघ बोली एमिति कि गाईटीए मध्य जाने नहीं से गाई बोली सेमती कुकुर जाने नहीं से कुकुर बोली किंतु मनीष जाने आत्म सचेतन संपूर्ण भाव में को परिवेश परिस्थिति रे से बंचुची एवं आगकू जीव से संपर्क रे मनीष संपूर्ण सचेतन तेणु से जगार ही आमे कहि परिबा जे मनीष आज से भय को अतिक्रम करिछि बोली आज ये स्टेज पर्यंत पहुंची ए भयर धर्म होइकी रही था जेहेतु से माने से सीमाबद्ध परिवेश परिस्थिति को मानिकी चली तेणु मनीष ताहा मानी नहीं से आविष्कार करने को चाहिए एवं से आविष्कार सर्वश्रेष्ठ आविष्कार होची आत्म आविष्कार कथा एठी मध्य से कथा को आउटी प्रलंबित करी प्राबंधिक कहउछंती आज मध्य तार समाज मत्स्य न्यायर शासन अनुसार चली था मत्स्य न्यायर अर्थ होची जे बड़ माने बड़ माछ छोट माछ को गिड़ी जाए जेमती शक्तिशाली दुर्बल को जेमती संपूर्ण करायत्त करे तो सेई क्रम रे जदियो आमर समाज रे अद्यावधि सेमिति बलशाली दुर्बल को कले बळे कौशले करायत करि नेउछि किंतु ताहा आदर्श बा सुस्थ समाज व्यवस्थार प्रतीक नुहे किंतु मत्स्य न्याय कहले मूल होची जे वीरभग्या वसुंधरा की रही था गोटे समय थिला जहा हाथ रे शक्ति सामर्थ्य शौर्य से समुदाय भोग करिवो आ अन्य मानकू पशु तुल्य माने जहार पाखरे स्वाधीनता नथिबो सुख नथिबो खाइबा पीबा को नथिबो एमिति दयनीय जीवन से बंचु थांता तेणु प्राबंधिक से परिच्छेद रे कहउछंती सभ्यता संस्कृति और साहित्य नाम रे आज आमे नाना देश रे प्रचुर जीवन और जो सबू पसरा मेली देइछु और शरीरटा को जियाई रखिबार फांद ठारू आमे जो सबू को हुए तो अधिक आवश्यक और मूल्यवान बोली मने करूछु जुग को बदलाइबार असंतोष व्यतीत ताहा कदापि संभव हो पारि नथांता जुग को बदलाई नेबार क्षुधा व्यतीत ताहा कदापि संभव हो नथांता बोली कुहाइछ तेणु आम माने जोटा आमे या पूर्वर मध्य परिच्छेद रे कहिले जे पशु मानकर कदापि निसंदेह भाव में साहित्य नथिबो संस्कृति नथिबो सभ्यता नथिबो साधारण भाव में जदि कहबा जहा किछि अछि ताहा होछि प्रकृतिर नियम नियंत्रित जीवन किंतु
ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅମିତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ ଫଳବତୀ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବା ତାକୁ ସେ ଉପରକୁ ଉତ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହେଁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଯୁଗକୁ ବଦଳାଇବାର ଅସନ୍ତୋଷ ତା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଗକୁ ସେ ଆସିଛି। ବିକାଶର ଏହି ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମ ଇତିହାସକୁ କେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଆମେ କାହିଁକି ଇତିହାସର କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଉଛେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଗଢ଼ିବାରେ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3-4ଟି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସେଇ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଇତିହାସକୁ କେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଆମର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପଛରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି? ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗକୁ ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବୋଲି ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗ ଯେମିତି ଅଛି, ଯୁଗ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାଳ, ପରିବେଶ, ପରିସ୍ଥିତି ଏସବୁର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଯୁଗ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଇତିହାସ ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସମାଜ ସହିତ ବା ଯୁଗ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର। ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଏଡପ୍ଟେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଡପ୍ଟେସନ୍ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାସତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସରେଣ୍ଡର ନୁହେଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀକ୍ସର ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଯୁଗର ଗ୍ରୀକ୍ ସମାଜ ଓ ନାଗରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନୁଥିଲା। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାଟୋ, ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିଛେ। ଏ ବାବଦରେ ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଶରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମାନେ ଚମତ୍କାର ବହି ଅଛି ପ୍ଲାଟୋ ସକ୍ରେଟିସ୍, ପଢ଼ିପାରିବେ। ଗ୍ରୀକ୍ ଜାତିର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରୀସରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ଯୁଗରେ ମାନେ ତଥାକଥିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସକ୍ରେଟିସ୍ ସେ ଯୁଗକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣାର ଏହି ନ ମାନିବାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଜୀବନ ବଜାରରେ ସୁନାପୁଅ ହୋଇ ବସି ସୌଦା କରି ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତତ୍କାଳୀନ ସମୁଦାୟ ଗ୍ରୀସର ଲୋକମାନେ ଯାହା ଭଲ, ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟାକୁ ନିୟମ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କଦାପି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଁ ନାହିଁ। ଏକଥା ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଅସଲ ସତ୍ୟ ସେ କାହାରି ସମର୍ଥନକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କଦାପି ସମର୍ଥନର ଅପେକ୍ଷା ରଖିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସକ୍ରେଟିସ୍ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ତାର ବିରୋଧ କଲେ। ଏବଂ ସୁନାପୁଅ ଇତିହାସରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛେ? ଯିଏ ମାନେ ଯୁଗର କଥା, ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଭଲ କହିବେ ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛେ। ସଚରାଚର ଇତିହାସରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଅମାନିଆ ହେବାର। ପ୍ରବନ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ, ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏ ଅମାନିଆପଣ ହିଁ ବୋଧେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କୁ ଏଇ ଉଚ୍ଚତାକୁ, ଏଇ ସିଦ୍ଧିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜିର ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରମ ଆଦରଣୀୟ, ସମ୍ମାନନୀୟ ବା ପ୍ରେରଣା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଅମାନିଆପଣ ଅଛି। ଏମାନେ ସେଇ ସମୟର ସମାଜରେ ସୁନାପୁଅ ନୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣରେ ସୁନାପୁଅ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ସୁନାପୁଅ କହିପାରେ।
तेणु से जगार से सक्रेटिस बाबद कहते साधारण कथाटीए आपणा उपरकू सकल प्रमाद को डाकी आनी से बाटरे घाटरे आपणार न मानिबाटा को ही जाहिर करने को लगिले। सक्रेटिस बाबद कही पढ़ाई अनेक बही अच्छी आराम से पढ़ी पारे। तेणु यही जो जिनसटा सक्रेटिस आत्म उपलब्धि जहाँ है माने माने कह जाए विभिन्न जगार जे सक्रेटिस जीवनटा हूँ जमी शोई पड़ुवा घोड़ा को डांस कामुड़े की उठे दिए ये जो चेतना विरहित मनीष मानक पूर्ण सचेतन करने से रास्ता घाट छक गली कंदी रे पहुँचिकी लोक मानक डाकिकी से कहे तुम जानिछ स्वाधीनता कौन, तुम जानिछ सत्य कौन, तुम जानिछ जीवन बंचार अर्थ कौन, विभिन्न ए सब जिनस गुड़िक बाबद चमत्कार चमत्कार जो तथ्य बा ज्ञान से वितरण करुथिले। तो ये किंतु अत्यंत विपदपूर्ण थिला कहीं ना से समयर समाज से समयर शासन एटा को बर्दाश्त करि पारिला नहीं एवं परिणाम रे आमे जानिचे जे सक्रेटिस को बाध्य करागला हेमलक विष पीकी निज हाथ रे से तांकर जीवन देले, किंतु से सत्यरु कदापि टली नथिले। परवर्ती प्रसंग रे मध्य आमे आलोचना करबा सेई तार अंतिम परिच्छेद अंतिम दुई धाड़ी कही दउछि आपणा हाथ रे विषपात्र धरी से जेते बेले जानी सुनी मृत्युवरण करिथिबे ग्रीस रो सेही जुग ओ ताहार सुना पुओ माने सेते बेले तांकु महामूर्ख बोली कहिथिबे। समस्ते कहिथिबे जे तमे कुह जहाँ तमे कहउछो से ये सत्य नुहे, आमे समस्ते जहाँ कहउछु ताहा ही सत्य एवं से कथाटा को जदि मानि नहीं थांते जहाँ गालिलियो जीवन रे घटिला से मानि नेले। मु आसंता क्लास रे गालिलियो संपर्क रे मध्य आलोचना करबी जदिओ प्रबंध रे नहीं किंतु समान जीवन बा समान घटना घटी एठी शहीद होइछंती सेठी से छलना करिकी आत्मरक्षा करिछंती गालिलियो से कथा परवर्ती समय रे आमे आलोचना करि परिबा। तेनु से सुना पुओ न होइकी मृत्युवरण करिथिले एवं तत्कालीन ग्रीस रो लोक माने तांकु महामूर्ख बोली कहिथिबे, किंतु सेई सक्रेटिस समय रु एई 2500-3000 वर्ष परे आजी आमे कोन कहूचे प्राबंधिक कहउचंती 2500 वर्ष परे आमे आजी सक्रेटिस को यूरोपीय विचारर जनक बोली कहूचे। माने आजी जो पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान समाज व्यवस्था ए सबू किछि रो मूल श्रेय जदि कहा पाखकू जीव ताले से होउछंती सक्रेटिस। किंतु सक्रेटिस समय तांकू कोन करबा को पड़िला विष पीवा को बाध्य करागला बा तांकू मृत्युदंड दियागला बोली कहले हबो। तेणु प्राबंधिक सेई जुगरे माने सेई परिच्छेदर शेष वाक्य रे कहउछंती मात्र तांकर सेही जुगर सुधी श्रेष्ठी सामंत और पारिषद माने आजी कुआडे विस्मृत होई मरी जाइछंती। तेणु सक्रेटिस समय रे ग्रीस रो को लोकन को आमे मने रखुचे समस्ते अज्ञात काहाकू आमे मने रखिले नाही, किंतु से समय रे से माने थिले सुना पुओ सुधी श्रेष्ठी सामंत बा क्षमताधीश माने राजा माने सम्राट माने पारिषद माने तत्कालीन समाज रे सबुठारु बड़ लोक। किंतु सक्रेटिस साधारण भाव में जदि कह अत्यंत दरिद्र निजर संबल घर द्वार छुआ कबिला ए भित्तिरे मध्य अति दयनीय जीवन टीए बंचिकी से मरीगले माने तांकु मारी दिया गला। किंतु आज 2500 वर्ष पर आमे सक्रेटिस को झुरुचे अन्य मानंकु नुहे, अन्य गेल्हा पुओ मानंकु नुहे कि सुना पुओ मानंकु नुहे। आज एतिकी थाउ कमेंट रे लिखिबे। धन्यवाद, नमस्ते।